لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أعوذ بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ان کی عطا کے ساتھ جن کو پوری پوری یاد نہ ہو، ابراہیمی کو ضرور یاد رکھنا، اور اگر کوئی ابراہیمی یاد نہیں ہے تو آج جمعہ کے دن کیا کرتے ہیں، عید کے دن کیا کرتے ہیں، آپ کا جنازہ جائے اس میں کیا کرتے ہیں، کیونکہ نماز میں پورا ضرور نہیں پڑھ سکتے، جب پڑھنا ہوگا تو ابراہیم کوئی بھی نماز پڑھے، آپ لوگ بربتا پڑھیں، عربی پڑھیں، ویتری پڑھیں، جو بھی پڑھیں، جنازہ پڑھیں تو درود اس میں ہے، تو آپ کو درود یاد ہوگا تو لجائیے نہیں، شرمائیے نہیں، آواز کو اونچی کیجیے، نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں آواز بلند درود پاک کا ہدیہ پیش کیجیے. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ بتلائیے کہ آپس میں جھگڑا ہوتا ہے بھائی سے بھائی کو یا رشتے دار سے پڑوسی سے، اسی آواز میں جھگڑا کرتے ہیں کیا پنچایت کرتے ہیں، پنچایت گاؤں ہے اسی دھیمی گتی میں آواز نکلتی ہے، اس میں تو لگے سب کی بی پی ہائی رہتی ہے. اب آپ فیصلہ کیجیے، اللہ تعالیٰ نے حشر میں پوچھ دیا کہ پنچایت میں آواز پہنچی تھی، اور میرے محبوب کے محبوب کے محبوب کے محبوب ابو قادر جیلانی کے جلسہ نماز پست کی تھی. آپ کے پاس کوئی جواب ہوا نہیں. اس لیے کوئی بھی کام کیجیے آخرت کو سامنے رکھیے، کوئی بھی کام کیجیے سمجھ میں آ جائے گا. اس لیے ایک چانس آپ دے رہے ہیں، پڑھیے درود شریف. مولانا صلی وسلم دائما اللہ تعالیٰ کو آپ عدد پسند نہیں ہے. آپ جوڑ سمجھ رہے ہیں، 2 4 6 8 آپ عدد 1 3 5 7 سجدہ میں آپ عدد نہیں نہ پڑھتے ہیں، تو جوڑ میں ہم لوگ ہیں، ذرا آپ عدد میں پڑھیے بے جوڑ میں، یعنی تیسری مرتبہ پڑھیے آواز سے بلند. اللہم صلی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا سیدنا و شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد و آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم و احسان اس گاؤں کے ان لوگوں کا ہوا جنہوں نے اس جلسہ کو سجانے کا ارادہ کیا، دامے دل میں قلب میں سوخنے اس میں حصہ لیا، اور جن لوگوں نے خوشی کا اظہار کیا، اللہ تعالیٰ سب کی محبت کو قبول فرمائے. یہ سب کے حصے میں نہیں ہے بڑے پیر سرکار کی ہم کا جلسہ کریں، یہ قسمت کی بات ہے. جو لوگ جا رہے ہیں ان کے لیے ایک ہیوی خبر ہے، ہیوی نیوز ہے، ہاٹ نیوز.
जो सिर्फ नात सुनने के लिए आए हैं, सिर्फ ऑनली, तो आपको इजाजत है कि आप जा सकते हैं। और तकरीर भी सुनने आए हैं, नात भी सुनने आए हैं, तो आप बैठे, जलसा को खराब ना करें। और जलसे वालों से मैं कहूँगा ये मिजाज बदल लीजिए। 56,000 का मजमा हुआ, मत समझिएगा जलसा कामयाब हो। वो नारा लगा, मत समझिए जलसा कामयाब हो। तो हेवी नात कोई पड़ दिया और रंग में तकरीर कर दिया, लोगों ने कहा कि वाह वाह, ये जलसा की कामयाबी की दलील नहीं है। मजमा कम हो, यूँ कह लीजिए इंग्लिश में, क्वांटिटी न हो क्वालिटी हो, कम हो लेकिन आज़ाद हो, तो फिर सुनाने वाला समझ में आ जाएगा उसे पेशे नज़र कौन है। और सबसे बड़ा मसला ये होगा कि मजमा की बुनियाद पे, शोर और हंगामे की बुनियाद पे जलसा कामयाब नहीं होता है। जलसा वही कामयाब होता है कि जो वाज़ो नसीहत खुतबा है और एक बात पे एक आदमी ने भी अमल कर लिया, जलसा कामयाब होता है। और फिर कोई देखे न देखे, कोई सुने न सुने, तवज्जो, जलसा को कोई देखे न देखे, कोई सुने न सुने, अल्लाह तो देख रहा है, अल्लाह तो सुन रहा है। और अल्लाह की अता से आमना के लाल भी मुलाहिजा फरमा रहा है। फिर हमें प्रॉब्लम क्यों? अब इस कर्ज का तो कोई इलाज ही नहीं है। जो खुद सोच के आया हो 11 बजे मैं चला जाऊंगा, कोई 12 बजे कहेगा, और घर से लोग वादा करके आते हैं, तुम सो जाओ मैं 10 बजे आऊँगा, तुम सो जाओ मैं 11 बजे आऊँगा, तुम सो जाओ मैं 13 बजे आऊँगा, यानी 12 बजे 1 बजे आऊँगा। वादे का इतना पक्का होता है, घर वाली नाराज न हो, जलसा छोड़ के चला जाए, झाड़ न सुने, जलसा छोड़ के जाएगा। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अब जितने लोग बैठे हैं इन लोगों ने अपने आप से वादा कर लिया है, आज की पूरी रात गौसे पाक के नाम, आज की पूरी रात गौसे पाक सरकार के नाम। और कोई चाहता है तो मेरी सेहत पे असर नहीं पड़ता है ना, जाओ, जाओगे कहाँ? गौसे पाक अगर सब छोड़ोगे तो अपने मकान में जाओगे, जिस मकान में इत्मीनान नहीं, जिस मकान में सुकून नहीं, और यहाँ पे बैठे रहोगे, खुदा की रहमत हासिल होती है। और आप लोग जोर से कुछ मत बोलिएगा, नाल फटेगा, बिल्कुल कसम है आपको, आवाज बिल्कुल नहीं निकालिएगा। कोई गिर उठ जाएगा, हड्डी टूट जाएगी तो क्या होगा, बिल्कुल साइलेंट रहिए। मैं आज सोचूंगा कि मैं कब्रिस्तान में तकरीर कर रहा हूँ, और अल्लाह का फजल 2 मरतबा मैंने कब्रिस्तान में तकरीर किया है, 2 मरतबा। किशनगंज के इलाके में, इस्लामपुर का इलाका है, सामने कब्रिस्तान और यही तकरीर हो रही है, ठीक है। लेकिन कब्रिस्तान से बाहर था, बिल्कुल मुत्तसिल था। और कलकत्ता में 1 महीना पहले गोबरा कब्रिस्तान के आजू बाजू में नहीं, कब्रिस्तान में ही तकरीर किया जी। एक अल्लाह के वली का उर्स था, तो बगर माए के महफिल हो रही थी और सारे कब्र वाले सुन रहे, तो मुझे कब्रिस्तान में भी तकरीर करने की आदत है, ठीक है। आप बोलेंगे तो आपका फायदा, नहीं बोलेंगे तो आपका नुकसान। बस मैं शुरू हो रहा हूँ। अल्लाह ताला ने बेशुमार इंसान को पैदा किया, हर इंसान का नेचर अलग, हर इंसान की फितरत अलग, हर इंसान का लाइफ स्टाइल अलग, हर इंसान की तर्ज जिंदगी अलग, हर इंसान की आवाज़ अलग, हर इंसान का रंग अलग, हर इंसान की नाक अलग डिज़ाइन है, हर इंसान की ज़बान भी अलग अलग, हर इंसान की पसंद भी अलग अलग, हर इंसान का चॉइस भी अलग अलग। किसी को देखिएगा खट्टा पसंद है, किसी को देखिएगा मीठा पसंद है, हर इंसान की फितरत अलग अलग है। किसी के रंग में देखिएगा, किसी को ब्लैक कलर पसंद है, किसी को वाइट कलर पसंद है,
किसी को नमक पसंद है, किसी को स्वीट्स पसंद है, हर आदमी की पसंद अलग अलग, किसी को आम पसंद है, किसी को लीची पसंद है, पसंद अलग अलग। हजरात अब पसंद की बात करते हैं, आगे बढ़ते चले जाइए। किसी को कुरमा पसंद है, किसी को बिरयानी पसंद है। अब एक घर में 10 लोग मेंबर हैं, सबकी पसंद अलग अलग। जरूरी नहीं है कि सबकी पसंद एक हो। अगर गोश्त बन गया तो उसमें कोई ना कोई एक रहेगा बोला मैं नहीं खाऊंगा, मछली बन जाए तो कोई ना कोई कहेगा मैं नहीं खाऊंगा। सबकी पसंद अलग अलग है। मेरी बात समझ में आ रही है तो आप बिल्कुल तवज्जो के साथ सुनिएगा। पसंद सबकी अलग अलग है, यहाँ तक कि पसंद करने में ये भी सुनिएगा, सूअर की पसंद अलग, बकरी की पसंद अलग, कुत्ता की पसंद अलग। ये मैं जरा जानवरों में जाता हूँ, ठीक है। इंसानों में भी अलग अलग, जानवरों में भी सब जानवर की पसंद बराबर नहीं है। कुत्ता की पसंद अलग है, सूअर की पसंद अलग है, बकरी की पसंद अलग है। सूअर घास नहीं खाएगा, कुत्ता घास नहीं खाएगा और बकरी टॉयलेट नहीं खाएगी। सबकी पसंद अलग अलग। इसी तरह अब इंसानों में देख लीजिए, सबकी पसंद अलग अलग है। पढ़ा है नबी का कलमा, अल्लाह के वहदानियत का इकरार भी किया, नबी की रिसालत का इकरार भी किया, कुरान पे ईमान भी रखा, यौम आखिरत पे ईमान भी रखा, अल्लाह ताला के महबूब की मोहब्बत का दावा भी किया। लेकिन पसंद का जहाँ तक मसला आया, अब देखते रहिए, सूअर जितना है सबकी पसंद एक ही है, कुत्ते जितने हैं सबकी पसंद एक है, बकरी जो भी है सबकी पसंद खाने में एक है कि घास खाना है तो बकरी का बेटा हो, बकरी की बेटी हो, बकरी का हस्बैंड हो, बकरी का रिश्तेदार हो, सब घास खाएगा। सूअर का पूरा खानदान हो पैखाना खाएगा, कुत्ते का खानदान हो जूठा खाएगा, नहीं मिलेगा पैखाना खाएगा। हजरात लेकिन सब एक ही तर्ज पे रहेगा। लेकिन ये इंसान, इंसानों में सबको छांट दीजिए, हमें सारे इंसानों से मतलब नहीं है, तमाम इंसानों से मतलब नहीं है। सारा इंसान जो है वो अपनी जगह है, लेकिन तमाम इंसानों में अल्लाह का फजल है, आप अलग हैं। सारे इंसानों में आप अलग हैं, सारे इंसानों में मैं अलग हूँ, सारे इंसानों में ये अलग है। आप कहेंगे कैसी बातें कर रहे हो, इंसान वो भी है मैं भी हूँ। जैसे नाक उसके पास भी है, मेरे पास भी है, कान मेरे पास भी है, उसके पास भी है, हाथ में 5 उंगलियां मेरे पास, उसके पास भी है। वो अलग कैसे हुआ, मैं अलग कैसे हुआ? तो जहन को हाजिर कीजिए और सुन लीजिए, तमाम इंसान बराबर नहीं है, वो मेरे बराबर में कैसे आएगा? याद रखिएगा, तमाम इंसानों में यहूदी भी आता है, नसरानी भी आता है, मजूसी भी आता है, कुफार भी आते हैं, मुशरिकीन भी आते हैं, बुत परस्त भी आते हैं, आतिश परस्त भी आते हैं। ये जितने हैं ये सारे इंसान ये अपनी जगह, लेकिन तमाम इंसानों में जो मुसलमान है वो सबसे आला नारे तकबीर है, वो सबसे आला, उसके बराबर नहीं होगा। इसलिए कि तूने सूरज को पूजा है, तूने चांद की परस्तिश किया है, लेकिन हमने अपने परवरदिगार को माना है। इसीलिए हर इंसान बराबर नहीं है, सारे इंसान एक तरह। उस इंसानों में मर्तबा उसका बुलंद है जो मुसलमान हो गया है, कलमा पढ़ लिया है। और मुसलमानों में अब आइए, आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत, नूह अलैहिस्सलाम की उम्मत, तमाम पैगंबरों की उम्मतों में सारी उम्मतें एक तरफ, आमना के लाल की उम्मत एक तरफ। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए कि सिर्फ हम ही मुसलमान नहीं हैं, अल्लाह का फजल है। जिसने मूसा अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा वो भी मुसलमान है, जिसने इब्राहिम पैगंबर का कलमा पढ़ा वो भी मुसलमान है, हम भी मुसलमान है। अब तमाम मुसलमान बराबर नहीं है। वजह यह है कि अल्लाह ताला ने हमें जो कलमा दिया है वो किसी और पैगंबर का नहीं दिया है, अपने महबूब का कलमा दिया है, अपने महबूब का कलमा दिया है। इसलिए मेरे दोस्तों, अब आइए, मुसलमानों की बात मैं कर रहा हूँ, हर मुसलमान की पसंद बराबर नहीं है। पॉइंट को याद रखिएगा, सूअर जितने हैं पूरे कुंबे के लोग, पूरे कुंबे के सबका खाना एक ही है, पसंद उसको वही है। अगर मिठाई दीजिएगा वो नहीं खाएगा, कुत्ता को दीजिएगा मिठाई नहीं खाएगा, हड्डी दीजिएगा चूसता रहेगा, नहीं मिलेगा पखाना खाएगा, बकरी को गोश्त दीजिएगा नहीं खाएगी, वो
ہیں سب، لیکن یہ انسان جو اپنے آپ کو کہتا مسلمان، اب مسلمانوں میں سب کی پسند الگ الگ، چلو اتنی گنجائش ہے، پسند کھانے میں الگ ہو سکتی ہے، پہننے میں پسند الگ ہو سکتی ہے، لائف اسٹائل میں پسند الگ ہو سکتی ہے، رہنے جینے میں اور سونے جاگنے میں اسٹائل الگ ہو، یہ پسند الگ ہو سکتی ہے، لیکن یہ کیسا مسلمان ہے؟ اب مسلمانوں میں دیکھیے ایسے بھی مسلمان ہیں جنہیں چوری کرنا پسند، جنہیں ڈانس کرنا پسند، جنہیں ڈانس دیکھنا پسند، مسلمان ہیں سود دینا پسند، سود لینا پسند، کسی کی زمین کو ہڑپ لینا پسند، کسی کے زمین کو غصب کر لینا پسند، کسی کو جوا کھیلنا پسند، کسی کو شراب پینا پسند، کسی کو نماز، کسی کو جوا کھیلنا پسند ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا پسند ہے۔ آپ کہیے گا کیسی باتیں کر رہے ہو، یہ کیسے ہوگا؟ میں بتا دوں گا، اگر جوا کھیلنا پسند نہ تھا وہ کھیلا کیوں؟ شراب پینا پسند نہیں ہے وہ پیا کیوں؟ وجہ یہ ہے اب آپ کو پسند کھٹا کھانا نہیں ہے، لوگ زبردستی کریں گے، کہیے گا میں نہیں کھاؤں گا۔ اگر اسے جوا پسند نہیں ہے وہ کھیلتا کیوں ہے؟ شراب پسند نہیں ہے وہ پیتا کیوں ہے؟ حضرات مسلمانوں میں سب ایسے نہیں ہیں، لیکن یہ کیسے مسلمان ہے؟ جوا کھیلنا پسند ہے، شراب پینا پسند ہے، حرام کھانا پسند ہے، کھڑا کھڑا کھانا پسند ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، مسلمان ہم ہیں جو ہمیں حرام کام کرنا پسند ہے، ہونا تو یہ چاہیے پکا مسلمان وہی ہوگا جو یہ کہے ہمیں جوا ناپسند ہے، شراب ناپسند ہے، حرام کا پیسہ ناپسند ہے، کسی کے اوپر ظلم کرنا ہمیں ناپسند ہے، تو تمہیں کیا پسند ہے؟ تو کہہ دے جو نبی کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام، پیغام اسلام، عظمت اسلام، شان اسلام، جو نبی کو پسند ہے وہی ہمیں پسند ہے، یہی تو محبت کی دلیل ہے۔ اب آئیے ذرا کھانے میں آئیے، سبزی میں آئیے، نبی کو سب سے زیادہ کون سی سبزی پسند ہے؟ فری میں نہیں بتاؤں گا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ مجھے پیسے دیجئے، نہ پیسہ کو رکھیے، اس کا مطلب ہوا کہ آپ سبحان اللہ پڑھیے، اس کا مطلب یہی ہوا۔ ہاں آپ بس سمجھے گا کہ پیسہ والا مولی صاحب آ گیا پیسہ لے گا تب بولے گا، نہیں، اس کا مطلب ہوا کہ آپ سبحان اللہ پڑھیے، ٹھیک ہے؟ نبی کی پسند کیا ہے فری میں نہیں بتاؤں گا۔ اچھا کچھ لوگ بولے بہت ڈینجر مولوی ہے بھائی، اس کیسے بول رہا ہے؟ اب کچھ لوگ بول بھی نہیں رہے ہیں، نہیں بول رہے ہیں، ان کی بولتی بند ہو جائے گی تب بولیں گے، بولتی بند ہونے کے بعد بولیں گے کب؟ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ۔ یہ قرآن کی آیت ہم نے پڑھ لیا، اس کا اردو میں معنی کیا ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ آپ لوگ کہاں پورنیہ پہنچ جاتے ہیں کیا؟ کٹیہار پہنچ گئے یا سسرال پہنچ گئے، بس یہیں پہ رہیے گا؟ جی ہاں، اس کا معنی اردو میں کیا ہے؟ ایک پوائنٹ اور بتا دے رہا ہوں، بھارت میں بہت سارے مترجمین نے قرآن کے ترجمے کیے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں عقیدت میں ہی نہیں حقیقت کا انکشاف کر رہا ہوں، سارے مترجمین کے ترجمے ایک طرف، میرے اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ایک طرف، سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات، اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ایک طرف، اور انہوں نے ترجمہ کیا کیا ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو لوگ زور سے تیرا نام لے رہے ہیں ان کے سینے میں طاقت عطا فرما، آمین آمین، یا اللہ جو لوگ تیرا نام زور سے لے رہے ہیں ان کو کینسر کی بیماری سے بچا، آمین، ان کو برین کی بیماری سے بچا، آمین، ان کو ہارٹ پرابلم سے بچا، آمین، اور یا اللہ جو اپنی آواز کو بچا رہے ہیں ان کو آواز خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین آمین، اب ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لہا کے بولے یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، جو لوگ بوڑھے ہیں عمر دراز ہیں میں ان سے نہیں کہہ رہا، لیکن جو اسٹیل باڈی ہے
باڈی بلڈر ہے، اپنے آپ کو بازو آئینے میں دکھا دکھا کے کہتا ہے دیکھو کیا باڈی ہے، ذرا ہوا میں ہاتھوں کو لہرا کے بولے یا رسول اللہ، اور زور سے بولے یا رسول اللہ۔ اب اس کا ترجمہ بتا دے رہا ہوں۔ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ، جب قبریں کھودی جائے تو ہر جان جان لے گی آگے کیا بھیجا پیچھے کیا چھوڑا۔ اے انسان تجھے کس چیز نے کرم والے رب سے فریب میں رکھا؟ آپ نے نہیں سمجھا، ابھی آپ کو پتہ نہیں چلتا، جب انتقال ہو جائے گا تب پتہ چلے گا ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ یہ جو آپ نماز پڑھتے ہیں، عبادتیں کرتے ہیں، یا جو بھی اعمال اچھے یا برے، وہ آگے جا رہے ہیں، آپ بعد میں جائیں گے۔ آپ کے اعمال پہلے پہنچ رہے ہیں، آپ بعد میں جائیں گے، اور جب وہاں پہنچ جائیں گے تب سب نظر آئیں گے، تب آپ کہیے گا ہم نے کیا کھویا، ہم نے کیا پایا۔ ہم جو زمین جائیداد چھوڑ کے آئے وہ کیوں چھوڑ کے آئے؟ کاش کہ اللہ نے دیا تھا ہم اسی کے نام پہ خرچ کر دیے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آپ کو کچھ پتہ نہیں چل رہا تو بولتی بند ہونے کے بعد قبر میں چلائیے گا ہائے میں نے کیا کیا، اپنی زندگی کو کیسے گزارا۔ تو وقت مل گیا ہے تو کم از کم سبحان اللہ کر کے نیکی میں تو اضافہ کر لیجئے۔ یہی میں چاہ رہا تھا جی کہ سب کے حصے میں نیکیاں جمع ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضرات سبزیوں میں بیگن ہے، کریلا ہے، سیب ہے، گوبھی ہے، کیا ہے، ساگ ہے، ساگ میں بھی بہت سارے اقسام ہیں، ہے نا بھائی؟ بہت ساری سبزیاں ہیں اور ہر سبزی کا نام ہر علاقے کے اعتبار سے الگ الگ، لیکن تمام سبزیوں میں نبی کو ایک سبزی سب سے زیادہ پسند، صرف ایک سبزی ہے پسند، وہ ہے کدو شریف، جسے لوکی کہتے ہیں، لوکی، کدو شریف نبی کو پسند۔ اب دیکھیے ذرا نبی کی پسند یہ ایسی سبزی ہے، گوشت میں ڈالو تو کمال ہو جائے، دال میں ڈالو تو کمال ہو جائے، اکیلے بناؤ تو کمال ہو جائے، جو چاہے کھا لے، شوگر والا کھائے چلے گا، اچھا خاصا کھائے چلے گا، شفایاب کھائے چلے گا۔ اب میں سوچئے نبی کی پسند ایسی ہے کہ کائنات میں اس کا جواب نہیں ملے گا۔ اگر محسن کو پسند کیا ہے تو حضرت بلال کا جواب نہیں ہے، اگر یار خار کا پسند کیا ہے ابو بکر کا جواب نہیں ہے، اگر اپنے پاس، اگر اپنے وزیروں میں اگر ایک اور وزیر کا انتخاب کیا ہے عمر فاروق کا جواب نہیں ہے، اور اگر داماد کا انتخاب کیا ہے تو عثمان و علی کا جواب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، پیغمبر اسلام۔ نبی کی پسند، نبی کی پسند، نبی کو کیا کیا پسند؟ نماز نبی کو پسند۔ سبحان اللہ، زور سے بولیں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا آئیے ذرا سا اور آگے بڑھیں، ہم مسلمانوں میں جو داڑھی شراب والے تھے اب ذرا ٹھیک ٹھاک لوگ آ رہے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو جلسہ ناپسند، جن کو فاتحہ ناپسند، جن کو مزار پہ جانا ناپسند، جن کو جلسہ ناپسند، جن کو غوث پاک کا جلسہ ناپسند ہیں۔ کچھ لوگ ایسے، اب کون ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن ہیں۔ حضرات اب دیکھیے اپنا اپنا نصیبہ ہے، کوئی عقل سے کام لے رہا ہے، کوئی عشق سے کام لے رہا ہے، کوئی کہہ رہا ہے یہ جلسہ ناپسند ہے، یہ ناپسند ہے، یہ اللہ کا شکر ادا کیجئے ہم نے اور آپ نے غوث پاک کو دیکھا نہیں لیکن غوث پاک پسند، سبحان اللہ، ان کا جلسہ پسند، ان کی بزم پسند۔ یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ بے شک بے شک، یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ باتیں تھی جو میں نے بتا دیا۔ اب میں ٹاپک پہ آ رہا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ایمان ہے کیا اس کو سمجھ لیجئے۔ لوگ کہتے ہیں ایمان کی تعریف الگ الگ، لیکن نہیں، کسی کی تعریف چلنے والی نہیں ہے۔ ایمان کی تعریف میرے نبی نے کر دیا۔ کیسے کر دیا ہے میں فری میں نہیں سناؤں گا۔ لگ رہا ہے جنازہ لے کے جا رہے ہیں کیا؟ آواز کھول کے بولے نا سبحان اللہ۔ کب میں آپ تک پہنچ جاؤں گا آپ کو خبر ہی نہیں ہے۔ جی ہاں، اور آپ لوگ بالکل
खामोश रहेंगे तो लगेगा मैं कब्रिस्तान में ही तकरीर कर रहा हूँ, इसलिए आपका भी भला हो जाए। सरकार इरशाद फरमाते हैं, अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। ये हदीस पाक हमने पढ़ दिया, इसे करके बताना होता है, कुरान अलग है, ये हदीस है। अब इसका उर्दू में मानक क्या है फ्री में नहीं बताऊंगा। या अल्लाह इस कौम पे रहम फरमा, करम फरमा। एक भी आदमी सोइएगा नहीं, हम बता दे रहे हैं, अड़ोसी पड़ोसी को देखते रहिए, जिनको सोना है कब्रिस्तान चला जाए, कयामत तक कोई उठाने नहीं जाएगा। सही बोल रहा हूं? कौन जाता है कब्रिस्तान दफन करने के बाद 40वां तक तो जाता है, उसके बाद अपने आप में लग जाता है ना भाई, वहीं चैन से सोने को मिल जाएगा। लेकिन आमाल अच्छे कीजिएगा तब ना है, तो यहाँ पे सोने नहीं दूंगा, बवाल हो जाए तो हो, मारपीट भी हो जाए तो हो, लेकिन सोने नहीं दूंगा। तकरीर बंद, लेकिन सोने नहीं दूंगा। क्यों? अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। अपने आका से प्यार है जिसको आके जलसा में सो नहीं सकता। जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, जो भी अख्तर रजा का दुश्मन है, आला हजरत का हो नहीं सकता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए एक भी आदमी सो नहीं सकता। अब इसका तर्जमा मैं बता दूं, लेकिन फ्री में नहीं बताऊंगा। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला इरशाद फरमाते हैं, नबी ने क्या फरमाया, तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि अपने माँ बाप से, अपनी औलाद से, अपनी जान से, सारे जहान से सबसे ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न करे। सुभान, ये नबी ने फरमा दिया। जी हाँ, सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत न करे। अब इसका मतलब ये भी समझ लीजिए, नबी ने ये फरमाया तुम किसी से मोहब्बत न करो, मुझसे करो। नहीं, नबी फरमाते हैं तुम सबसे मोहब्बत करो, बाप से मोहब्बत करो, माँ से मोहब्बत करो, भाई बहन से मोहब्बत करो, बीवी से मोहब्बत करो, औलाद से मोहब्बत करो, अपनी जान से मोहब्बत करो, रिश्तेदारों से मोहब्बत करो, पड़ोसियों से मोहब्बत करो, सबसे मोहब्बत करो। लेकिन कहने का मकसद ये है, बाप से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, माँ से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, औलाद से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, अपनी जान से ज्यादा मुझसे मोहब्बत करो, तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। अगर किसी ने कह दिया, सोच लिया, उसे एहसास हुआ हम बीवी से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ईमान वाला नहीं होगा। बाप से ज्यादा मोहब्बत करते हैं, ईमान वाला नहीं होगा। नबी का फैसला है मुझसे ज्यादा मोहब्बत करो। हजरात, माँ बाप से मोहब्बत कीजिएगा, इनाम क्या मिलेगा? मोहल्ले में हंगामा होगा, बेटा हो तो ऐसा। भाई से मोहब्बत कीजिएगा, नाम होगा, भाई हो तो ऐसा। बहन से मोहब्बत कीजिएगा, लोगों में शोहरा होगा, भाई हो तो ऐसा। अगर सास ससुर से मोहब्बत कीजिएगा, ससुराल में चर्चा होगा, दामाद हो तो ऐसा। माँ बाप से मोहब्बत करके अच्छा बेटा कहलाइएगा, भाइयों से मोहब्बत करके अच्छा भाई कहलाइएगा, नबी से मोहब्बत करके ईमान वाला कहलाइएगा। सबसे ज्यादा नबी से मोहब्बत करें। हजरात, अब मोहब्बत नबी की बात आई है, तो अब मैं आपको बताऊं, हर आदमी यहाँ पे कह रहा है मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ, मैं नबी से मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत का कुछ उसूल होता है, मोहब्बत के कुछ शराइत होते हैं। जो जिससे मोहब्बत करता है उसके हर अदा का ख्याल रखता है, हर उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखता है, उसको क्या पसंद है उसका ख्याल रखता है। हमें कुछ ऐसी बीवियाँ हैं अपने शौहर को कहती है, अजी ये कपड़ा पहनिए आप अच्छे लगते हैं, ये खाना खाइए आपकी पसंद है। कुछ मर्द भी कहता है तुम ये कपड़ा पहनो मुझे पसंद है, तुम्हें भी पसंद है। अब समझ में आ गई बात। अगर हम नबी से मोहब्बत करते हैं तो हमें भी चाहिए हम वही पसंद करें जो नबी को पसंद है, हम उसी को लायक करें जो नबी ने पसंद किया है। अब नबी की मोहब्बत क्या है? जलसा कराना मोहब्बत रसूल की सिर्फ दलील नहीं है, अंगूठा चूमना सिर्फ ये मोहब्बत रसूल की दलील नहीं है। मोहब्बत रसूल की दलील नबी ने खुद बताया है, लेकिन मैं आपको फ्री में नहीं सुनाऊंगा। या अल्लाह, जो लोग अभी तक चुपचाप हैं उनके फेफड़ा में ताकत दे। फेफड़ा से आवाज आती है ना, हम क्या करेंगे, बोल ही नहीं रहे। या अल्लाह, उनके फेफड़ा में ताकत दे, उनके जिगर में ताकत दे, उनके लीवर में ताकत दे,
जो ऐठन में बैठे हैं मौला उसकी आवाज को खोल। अल्लाह के बने या रसूल अल्लाह। हज़रात नबी की मोहब्बत क्या सुनिए। क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी व मन अहब्बनी कान मअय फिल जन्नह। ये हदीस पाक मैंने पढ़ दिया, लेकिन इसका उर्दू में माना क्या है मैं फ्री में बताऊंगा। आप लोग दोबारा मुझको नहीं बुलाइएगा, जलसा है नहीं बुलाइएगा, और नहीं बुलाइएगा तो आपका नुकसान होगा, क्योंकि मैं खबर दे रहा हूँ, सुभान अल्लाह कहने की दावत दे रहा हूँ। सुभान अल्लाह। इस हदीस का तर्जुमा सुन लीजिए। सरकार फरमाते हैं मन अहया सुन्नती फ़क़द अहब्बनी, जिसने मेरी सुन्नत को जिंदा किया उसने मुझसे मोहब्बत किया। वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की सुन्नत जो मिट रही थी उसको आपने जिंदा किया। नबी फरमाते हैं मुझसे मोहब्बत किया, मतलब समझ गए। आज इतनी सुन्नतों को लोगों ने भुला डाला है। अब तो नई नस्ल के बच्चे समझते नहीं है कि खड़ा होना, खड़े होके पानी पीना ये खिलाफ सुन्नत है, खड़े होके पेशाब करना अदब के खिलाफ है। उसे ये मालूम नहीं खड़ा होके खाना पीना ये सुन्नत के खिलाफ है, उसे मालूम ही नहीं है इस्तिंजा का सुन्नत तरीका क्या है, टॉयलेट में कैसे जाएंगे सुन्नत अदा होगी, मस्जिद में कैसे जाएंगे सुन्नत अदा होगी, खाना कैसे खाएंगे सुन्नत अदा होगी, सोएंगे कैसे नबी की सुन्नत अदा होगी। नई नस्ल के बच्चे तो जानते ही नहीं है, वो तो खाना भी खा रहा, पानी पी रहा है तो खड़ा खड़ा, खाना भी खा रहा है खड़ा खड़ा, इस्तिंजा कर रहा है खड़ा खड़ा। हमको डाउट है कि कहीं पैखाना ना करे खड़ा खड़ा, कर लेगा क्योंकि खाया है खड़ा खड़ा। हजरात याद रखना ये कितनी गलत बात है। नबी की सुन्नत से मोहब्बत है तो अपनी जिंदगी में हर जगह नबी की सुन्नतों का ख्याल रखे। दुनिया जो कहे कहने दो, मुस्तफा अपना गुलाम कह दे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आइए जितने नौजवान है मेरे भाई, देखिए तो मेरा भाई जिंदा है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन है। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह बहुत फिक्र है भाई, आप घर से आए हैं, नींद की नीयत बांधे हुए हैं और बिल्कुल कहीं खलास न हो जाए। भाई मौत का कोई ठिकाना है, कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई जल के मरता है, कोई बीमारी से मरता है, कोई सोए सोए इंतकाल कर जाता है। तो इसलिए जरा समझदार हो जाइए, भाई इंतकाल हो गया था अभी हर खबर। और ये करीब कैसा जो आदमी मर जाए बोलते रहे, हमारा काम है भाई सबकी खबर रखना। दोस्त हवा में हाथों को लहरा बोलिए या रसूल अल्लाह। नबी फरमाते हैं मेरी सुन्नत को जिसने जिंदा किया उससे मोहब्बत किया। अब तवज्जो के साथ सुनो। अफसोस होता है मुसलमान को देखा गया अगर पानी के पेशाब करते हुए, मुसलमान को देखा गया पश्चिम की तरफ मुंह करके पेशाब करते हुए, मुसलमान को देखा गया पूरब की तरफ मुंह करके पेशाब करते हुए। मसला नहीं मालूम है मुसलमान जिस तरह लैट्रिन करने जाए, पाखाना करने और पानी का होना जरूरी है, उसी तरह पेशाब करने वक्त भी पानी का होना जरूरी है। लेकिन हाय रे नौजवान, ये नालायक समझता ही नहीं है कि हम मुसलमान हैं, हम हमेशा पाक रहे। अगर पानी की इस्तिंजा कर लेता है ये कैसा मुसलमान है। पेशाब करने के वक्त ये ख्याल नहीं कि काबे की तरफ मुंह करके पेशाब करना हराम है, काबे की तरफ पीठ करके पेशाब करना हराम है। यानी पूरा मुंह होगा तो पश्चिम की तरफ पीठ हो जाएगी, ये भी हराम है। और काबे की तरफ अगर मुंह आपने कर लिया ये भी हराम है। हजरात ये मसला सिर्फ मर्दों के लिए नहीं है, औरतों के लिए भी है। मुसलमान औरत के लिए भी हुक्म है, काबे की तरफ पांव फैलाना मना है, काबे की तरफ थूक फेंकना मना है, तो काबे की तरफ पेशाब करना कैसे जायज होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। अगर मेरा नौजवान सुन रहा है, परदेश में रहो या कहीं भी रहो, पेशाब करने के बाद जब ऐसा वक्त आ जाए नहीं एड्रेस मालूम हो कि पश्चिम किधर है, किबला किधर है, किसी से पूछ सकते हो। कहेगा कि हजरत कैसी कैसी बातें बता रहे हैं, मैं कैसे पूछूंगा। कुछ लोग है गैर मुस्लिम है, भाई गैर मुस्लिम है तो क्या हुआ। अगर तुम मुंबई गए और तुमने अपने आप को भीटी उतार लिया और भीटी से तुम्हें मदनपुरा जाना था, तुम्हें एड्रेस नहीं मालूम था, तुमने पूछा या नहीं, किसी से भी पूछा ये बताइए कि ये मदनपुरा का रास्ता किधर है, ये बतलाइए कि ये मोहम्मद अली रोड का रास्ता किधर है, उसने बता दिया। तो ये भी तो पूछ लीजिए पश्चिम किधर है, ये मत कहिएगा किबला किधर है, उसको कहिएगा पश्चिम किधर है, वो बता देगा इधर है। और आप जाके पेशाब कीजिएगा, उत्तर मुंह हो या उत्तर दक्षिण मुंह हो, पेशाब कर लिया, वो देख रहा है एड्रेस पूछा था इधर का, इधर क्या किया। जब आप आइएगा उससे पूछेगा हेलो ये क्या मजाक है, तुमने
तुमने पता पूछा पश्चिम का, ये उत्तर दक्षिण क्या कर रहे थे, तो आप कहिएगा मोहतरम मामला ये है, मैंने इसलिए पूछा था, हिंदुस्तान से समत किबला जो है पश्चिम की तरफ है, और पश्चिम में क्या है, वो हमारा काबा है, पश्चिम में क्या है, वो किबला है, समत इधर ही है। हम काबे की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ते हैं, हम काबे की तरफ मुंह करके हम नमाज पढ़ते हैं, हम सजदा करते हैं, खुदा की इबादत करते हैं। तो जिस काबे की तरफ मुंह करके सजदा किया जाएगा, नमाज पढ़ी जाएगी, उधर मुंह करके पेशाब नहीं किया जाएगा, उधर मुंह करके पाखाना नहीं किया जाएगा। वो गैर मुस्लिम भी सोचेगा वाह रे मुसलमान, गूगल का कहर जारी है, यूट्यूब का जुल्म जारी है, और फेसबुक का की नहुसत जारी है, पूरा निजाम दरहम बरहम हो गया। लेकिन वाह रे मुसलमान, आज भी 1400 साल के बाद तूने काबे को नहीं देखा, बगैर देखे जब काबे का इतना एहतराम है, काबे का कितना एहतराम। अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, बेशक सुभान अल्लाह। इस बात का ख्याल रखना, याद रहेगा ना मेरे भाई, याद रहेगा ना भाई, नबी की पसंद सबसे आला, जोर से बोले, नबी की पसंद सबसे आला। अब क्यों ना हो, नबी का खानदान भी सबसे आला, नबी का घराना भी सबसे आला, हमें उस घराने का तो मुकाबला ही नहीं है। भाई किराम बैठे हुए, अब आइए उस खानदान में चलिए, कैसे कैसे लालो गोहर है, सुभान अल्लाह। उसी खानदान में 12 इमाम भी है, उसी खानदान में हजरत हसनैन करीमैन भी है, उसी खानदान में सैयद सज्जाद भी है, उसी खानदान में हजरत गौसे आजम दस्तगीर भी है, उसी खानदान में ख्वाजा गरीब नवाज भी है, उसी खानदान में बहराइच के सैयद सलार मसूद गाजी भी है, उसी खानदान में कचौचा के मखदूम समनानी भी है, उसी खानदान में मारहरा के सरकार भी है, मसौली के ताजदार भी है, बिलगिराम के शेख कामिल भी है। नबी का घराना कितना आला है, नबी का खानदान कितना आला है। गौस है उनके खानदान में, कुतुब है उनके खानदान में, शहीद है उनके खानदान में। अगर शहीद है तो लाजवाब, ख्वाजा है तो लाजवाब, गौस है तो लाजवाब, कुतुब है तो लाजवाब। हजरात उन्हीं के खानदान में सरदारी जमा है। अगर नबियों का सरदार है तो हमारा नबी है, शहीदों का सरदार है इमाम हुसैन है, और वलियों का सरदार है तो गौसे आजम दस्तगीर। सारी सरदारी उसी खानदान में है। और गौसे पाक की बात करते हैं, सुभान अल्लाह, उनकी बारगाह में चलते हैं, चंद गोशे उनकी बारगाह से हम ले लेते हैं। अल्लाह का फضل है, हम लोगों ने गौसे पाक को नहीं देखा, लेकिन उनसे मोहब्बत होगी। धीरे बोलिए, कोई सुन लेगा, जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान सुनिए, सरकार गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला, आजकल तो देखा गया है मेरे भाई, पहले उनके अब्बा का नाम आप लोग को मालूम होगा, उनकी अम्मा का नाम आप लोग को मालूम होगा, हम रिपीट कर दे रहे हैं ताकि जिनको मालूम है और ताज़ा हो जाए, है ना भाई। उनके वालिद साहब का नाम हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त, उनकी अम्मी, देख रहे हैं सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, एक जगह थी सुभान अल्लाह कहने के, उनकी अम्मी का नाम उम्मुल खैर फातिमा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और कमाल ये है मेरे भाई, हमारे समाज में रमजान का जब महीना आता है तो कुछ लोग ऐसे हैं 22 साल के, 25 साल के, 30 साल के, वो सीधे कहते हैं आहा मेरे पेट में दर्द हो रहा है, रोजा छोड़ दिया, बहुत हेवी में काम करता हूँ, रोजा छोड़ दिया, जरा सा दर्द हुआ रोजा नहीं रखा, बहाना से। अब तो कुछ लोग ऐसे कहते हैं रोजा वही रखेगा जिसके घर में खाना नहीं होगा, हमारे घर में तो है खाना। तौबा तौबा, याद रखना मेरे दोस्त, रोजा किसको कहते हैं? साल में 1 महीना का रोजा फर्ज है, फर्ज है, फर्ज। ज़कात साल में 1 बार फर्ज, नमाज 5 वक्त रोजाना फर्ज, हज जिंदगी में 1 बार फर्ज, जिंदगी में 1 बार हज फर्ज है, और रोजा साल में 1 महीने का रखना फर्ज है। बगैर उज़्र शरई के बर्बाद हो जाएंगे जो लोग रोजा नहीं रखते। रोजा रखना है, लेकिन हाय मुसलमान, जिस गौसे पाक की बात करते हैं, सुभान अल्लाह, हमारे यहाँ 22 साल 30 साल के लोग रोजा नहीं रखते हैं, और रसूलुल्लाह के खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ है, उसी बच्चे को लोग सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कहते हैं। पैदा हुए और रोजा रखना शुरू, पैदा होते ही रोजा रखा। ऐसा रोजादार कहाँ मिलेगा?
نبی کے خاندان میں ملے گا. سبحان اللہ. پیدا ہوا اور روزہ رکھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے جناب. ہم لوگوں نے دیکھا نہیں ہے, ان کی محبت ہم لوگ کے دلوں میں ہے. یہ اللہ کا فضل ہے. اب آگے قرآن کہتا ہے اتقوا اللہ, اللہ سے ڈرو. کتنے لوگ ہیں اللہ سے ڈرنے والے؟ اللہ کا ڈر ہوتا تو مسلمان شراب نہیں پیتا. اللہ کا ڈر ہوتا مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. اللہ کا ڈر ہوتا مسلمان داڑھی نہیں کٹاتا. اللہ کا ڈر ہوتا مسلمان مسجد کو ویران نہیں کرتا. اللہ کا ڈر ہوتا مسلمان ماں باپ کے سامنے زور سے نہیں بولتا. اللہ کا ڈر ہوتا مسلمان کبھی بھی ادھر کا مال ادھر کا مال ادھر نہ کرتا, غیبت نہیں کرتا, چغلخوری نہیں کرتا, شراب کو منہ نہیں لگاتا, جھوٹ کا سہارا نہیں لیتا. اللہ کا ڈر ہوتا. یاد رکھنا یہی وجہ ہے کہ مسلمان اتنا بے خوف ہو گیا ہے اللہ کی پناہ. لیکن یاد رکھیے گا اللہ سے نڈر ہونا کفر ہے. کفر. اللہ سے کبھی نڈر نہیں ہونا چاہیے. اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے. اللہ کا خوف پیدا کرنا چاہیے. ارے ہم اور آپ کیا ہے, پتھر بھی ہم لوگوں پہ اگر برس جائے تو کم ہے, آگ کی بارش ہو جائے تو کم ہے. اعمال اتنے خراب ہو چکے ہیں. ہم نے کیا کیا پاپ نہیں کیا ہے دوست. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. لیکن حضرات ابھی بھی ہم لوگ بیدار نہ ہو سکے. کبھی آئینے میں دیکھا نہیں منہ, یہ کون سا چہرہ لے کے جائیں گے. ہر کام مسلمان کرتا ہے لوگوں کے پسند کے حساب سے, اپنے پسند کا خیال نہیں رکھتا. لوگ کیا کہیں گے, اس بیماری میں مبتلا ہے. اب اس کو بھی میں ثابت کروں گا. حضرات نکاح کا مسئلہ معلوم ہے کیا ہے؟ نکاح میں کتنی چیزوں کا ہونا ضروری ہے, میں فری میں نہیں بتاؤں گا. آپ لوگ سوچ رہے تھے میں بھول گیا ہوں کیا؟ اللہ کا شکر ہے 30 پارے سینے میں موجود ہیں اور الحمدللہ ہر سال تراویح سناتا ہوں. دعا کیجئے جب تک طاقت رہے یہ سلسلہ چلتا رہے. جب مجھے وہ یاد ہے تو یہ یاد نہیں ہے, فری میں نہیں سناؤں گا. زور سے بولیے سبحان اللہ. سنیے, شادی میں 2 فرائض ہے, 1 واجب ہے, 3 سنت ہے. شادی ہو گئی, شادی ہو گئی, بس اتنا نہیں ہے. اب کیا کیا فرائض ہے میں فری میں نہیں بتاؤں گا. بھائی علم سیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. آپ لوگ بھی کہیے گا مولوی جو ہے اچھا ہے, یہ ہم لوگ کو سبحان اللہ کہنے کی دعوت دے رہا ہے. میں اپنے سے نہیں اپنے آپ کو کہہ رہا اچھا نہیں. سنیے غور سے, 2 فرائض نکاح میں 2. نمبر 1 ایجاب و قبول. لڑکی سے اجازت لیا, لڑکا نے قبول کیا, یہ فرض ہے. اور دوسرا کیا ہے, 2 گواہ. 2 گواہ ہو گیا. واجب کیا ہے, 1 مہر. صرف مہر, مہر جس کو کہتے ہیں یہ واجب ہے. تو ہو گیا. سنت خطبہ پڑھنا, 1 چھہارا لٹانا, 2 ولیمہ کرنا. کتنے ہو گئے؟ ولیمہ کرنا سنت ہے نا, 3 ہو گئے نا. حضرات نکاح ہو گیا. اس کے علاوہ جو بھی ہے سب خلاف شریعت, سب اسلام سے ہٹ کے ہیں. اب مسلمان اپنے لیے پسند کی بات نہیں کرتا ہے, بارات لے جاتا ہے صرف اس لیے لوگ کیا کہیں گے. اگر ماجا لگایا یا ہلدی کا پروگرام کیا صرف اس لیے لوگ کیا کہیں گے. مہندی کا پروگرام کیا لوگ کیا کہیں گے. اور اگر ہنگامہ نہ کیا لوگ کیا کہیں گے. ڈی جے نہ بجایا لوگ کیا کہیں گے. یہاں تک کہ بھکاری بن جاتا ہے لوگ کیا کہیں گے. بارات نہ جائے لوگ کیا کہیں گے. یاد رکھنا اگر ہم نبی سے محبت کرتے ہیں ہمیں لوگوں کی پسند کا خیال نہ ہو, ہم وہی پسند کریں جو میرے نبی کو پسند ہو. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ توفیق دے. شادی کیجئے, ہلدی اور چونا کا پروگرام ختم کیجئے اور بارات لے جانا بند کیجئے. بارات کا تصور نہیں ہے اسلام میں. یہ تو زبردستی آپ لوگوں نے ہم لوگوں نے کیا. بہر صورت میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں اللہ کا خوف. حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک روتے رہے, 300 سال تک روتے رہے اللہ کے خوف سے. تمام انبیاء مرسلین ساروں قطار روتے رہے اللہ کے خوف سے. جبکہ ہر نبی معصوم ہوتے. کہاں چلے دوست, بیٹھو نہ بیٹھو, اچھا پیشاب شام کا کیا جا سکتے ہو, بہانہ سے مت جانا دوست, بیٹھو.
जिनसे कोई गुनाह हो नहीं सकता। वो रोते हैं। एक मर्तबा मेरे नबी की बारगाह में हजरत जिब्रील अभी आए और आने के बाद अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है जहन्नम की आग को गर्म करें। तो क्या किया हुजूर, हमने गर्म किया। कितने दिन? 1000 साल। 1000 साल आग को गर्म किया। फिर क्या हुआ? अल्लाह ने हुक्म दिया और गर्म करो। फिर हमने गर्म किया। कितने दिन? 1000 साल। कितने हो गए टोटल? 2000 साल। फिर क्या हुआ? अल्लाह ने हुक्म दिया और गर्म करो। हमने फिर गर्म किया। कितने दिन? 1000 साल। एक साल में 1000 साल। टोटल कितने हो गए? 3000 साल। हमने आग को गर्म किया है। गर्म होते होते उसका रंग बदल गया, कभी सफेद हुआ, कभी लाल हुआ,